ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वासुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दकृष्णा वन्दे जगद्गुरुम्। मूककरोति वाचालं पङ्गुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। समस्त ब्राह्मण देवता मानंको और ज्येष्ठ श्रेष्ठ समस्त मातृशक्ति माँ मानंको गोबा नरोत्तमर अनंत कोटि प्रणाम। आज्ञा जे भागवत होउचे मुख्य प्रतिपाद्य विषय होउचे कृष्णंकर होउचे कथा। तेरे कृष्ण कथा जुग जुग धरी भारतीय जन मानस को भक्ति रस रे आप्लुत करिछि। भागवतर भक्त एवं भगवान कथा केवल ही वर्णित। तेरे युधिष्ठिर परीक्षित स्वर्गारोहण कला परे युधिष्ठिर परीक्षित को राज्यभार अर्पण करे स्वर्गपथर यात्री हेरे। परीक्षित थरे दिग्विजय करने को बाहरिले से तांको घरे एक पेड़ी भितर थिबा गोटे मुकुट बाहर करी पिंधिले। से मुकुटटी थिला पापी जरासंधर। भीम जरासंध को वध करने परे ए मुकुटटी आनी रखिथिला। से मुकुटटी के पिंधु नथिले। मुकुट राजसतार चिन्ह। मुकुट होउचे राजसभार चिन्ह। जी मुकुट पिंधे से राजा बोलाए। परीक्षित जने धर्मप्राण राजा किंतु जने पापीर मुकुट पिंधिबारो तांकर बुद्धि भ्रष्ट हो गला। मस्तिष्क आ बुद्धि प्रधान मुकुट परीक्षित को बुद्धि को पापयुक्त करदेले। कले राजा पाद तले पड़ू राजा ताको द्वितीय क्रीड़ा पशु हत्या मद्यपान और नारी आदि स्थान रे बास करने को कहले। कले किंतु आउ गोटे स्थान चाहिला तेणु राजा ताको सोनार रहिया पई कहले। परीक्षित भूली जाइथिले जे तांकर मुकुट होची सोनारे तैयारी बोली। सोनार मुकुट भितरे दे कले राजा परीक्षितंक मनरे प्रवेश कले। राजांक मतिभ्रम हो गला। से ए संसार अरण्यर पथ उड़ाइले। से खेदुआ तृषारे व्याकुल हो पड़े। खेदुआ तृषा मनीष को पाप करने प्रेरणा दी थाए। आज्ञा राजा गोटे आश्रम रे जाई पहुंचले। से आश्रमटी थिला समींक ऋषिंकर आश्रम। तेरे ऋषि से समय समाधिस्थ थिले। तेणु से राजांक आगमन कथा जानी परिले नहीं। किंतु परीक्षित तांको भूल बुझिले। से भाविले बोधे ऋषि मते छलना करुछंती। से मते अभिनंदन करने कथा किंतु ताहा न करिए मते अपमानित करने को चेष्टा करुछंती। से खेदुआ और तृषारे व्याकुल होई ऋषिंक गलारे एक मृत सर्प लंबाई देले। से क्षमा करिवे से क्षुधा आओ भोकरे असंबल होता है। तेरे ऋषि तो तपस्या बसीचंदे
ତେଣୁ ଋଷି କାହିଁକି ବା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବେ? ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ମୃତ ସର୍ପ ପଡ଼ିଥିଲା। ଋଷି କ'ଣ କଲେ ନା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କ'ଣ କଲେ, ସେ ମୃତ ସର୍ପଟିକି ଆଣିକି ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ମୃତ ସାପ ପଡ଼ିଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରି ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଯେ ଏ ମୃତ ସର୍ପକୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ ସର୍ପ ଜୀବିତ ହୋଇ ଦଂଶନ କରିବ, ଆଉ ମୋ ପିତା ଦଂଶନ କରିବ, ଆଉ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତେବେ ମାନ୍ୟବର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶୃଙ୍ଗି ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ଶମୀ ଋଷି ତପସ୍ୟା ସରିଯାଇଛି, ଯୋଗ ସରିଯାଇଛି, ଶୃଙ୍ଗି ଋଷିଙ୍କର ଏ ଅଭିଶାପକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଶୃଙ୍ଗି ଋଷିଙ୍କ ଉପରେ, ପୁଅ ଉପରେ, ପୁତ୍ର ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ତେଣୁ ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତାପରେ ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି ସେ ମହାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ରାମ 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 ରାମ।